Hello, my YouTube family. Manipurihommaker channel Mayambu taramna okchari. Mayam wasidi season oiba khoigi hinjak mathel niko. Chahim da Amuktang Chahoudradi Nungaitaba khoigi Hwaitharak Hawaimubi Mayan-Tuyan mayam Ngouthong thongba. Diragedi aigi husband gi sumagi favorite mathel neba. Sigi hinjang je sumaina thongane ka hardi asiam harau jane. Do kai mayan kari hapke habdu mathang chemjara ke ko mayam. Hwaitharak man baloi chalae duna Hawaimubi Mayan-Tuyan Hawaimubi se khoi loi chalakpagi maru yam tong modo aduna di aduki matik hen mane hauba sumaina thong buje Hwaitharak Hawaimubi magi mafon mayam duna chuko akhoi phatak lauraga nang lauraga yam haubane ba aduna hojiti Hawaimubi se maru kitang changbu watli aduna Hawaimubi se yam haproge kitang hapage dui muhutta alu khara hapage mafon ta na ba Hawaimubi se maru changdawni ne sitang hapage Chana mana kharam su hapage chana mana hapasu am haubane ngouthong da aduna khuba ma choijalage alu je mu choidoge alu se khoi swai da tan ba alu ni ko do tan ba kan ngorong awe do kane sum changjalak pani kai gi no hongde aduna khoi alu matha asang ba je cha ba da phatte hakchang da phatte ga na hainei ko aduga sigi alu sidi khoi gi achang chakrik sang ba do cha ba da su kai su hauk tam ne ba lengli ga tawra da na de ge de shop su oi dam ne thot lau tam ne ba sigi de thot lawe de te lau se khara mama choijalage dure ge de sing janam chu do ge duga yongchak khitang amaga hapchalage loire Singne janam ne punne ta sujalage horen thang ngau punne ta ngau chalaga lor Yongchak je hujikan maru yam tong thoi ko maru khutong am daw bane se je do se mu khelaga kitang hapchangi yongchak Jadi maru pangju siam buko paloi lor bani na huje khang thangal esko mya khang se thangal aga kaino se asa thau se khara hairage akhoi gi thau se chaba matam da refine khuding ma yam phatte hai ko pot khuding ma refine ko de mu to aduna akhoi gi aseng bu che chaba na khwai dai phai aduna sa thau je ya ga da chang da hape thau to he mulak ga jira kitang amne tespata kitang amne telo khram ne maina ngau sele duga jira ga tespata ga du kitang ngak tang hai phet mulan biyo ko akhoi aina brown machu changaba matung de telo hapi se sumaina de gidi sing chana ma su do adu mo hapchalage chana mana soi bu do mo hapchalage loina kuba ma thakale ko dum yam na hapa dum hau bane khoi Mayan-Tuyan Ngouthong da di do maroi ja pe mula pada dum tenus maru marang asu bodo spoon na chauba mam chai salaga ngak ta ngor maroi se mula bani na Mayan-Tuyan mayam ha ko to ching to mathang hapchala ge duna alu khara maga hapchale alu khara soi bodo degi Hwaitharak phok bodo maga hapchala ge derage de Hawaimubi cha soi bodo so hapchala ge Hapka dawa machal singche loina hapchan balor bani na Amuktang matham kha phajana ontho ga khoi ge gas mid high flame da tham bana taw high flame da tham madi ka salakane ba aduduna medium flame da thamaga makhung pum jalaga tang o maga thamge aduna kuina thamaga su khoi ge maning ge chalau ka salaka toine ba Hinjang ni kitang chu o maga thambagi pathare ko duna kitang thuna munna ba thum je hana thakchalage thum hana thakchan bajina khoi hinjang che yam thuna mullali yam thuna pathali ko de Kashmiri chili powder spoon ma jam thae dugi yum da chu jaba morok to khara ma thae dagi di
machu masala spoon macha amga jira khitang amaga chaisale aduga akhoi gi sumaina ngauthong thong muje morok sarap tawbana di dum haubani ado dum thangning ba thakpo yai ko nga leira su nga ayai ba thaga su dum yai ado ai husband ni nga ayai ba thakpo sumaina Mayan-Tuyan mayam ama thakpo sida nga do marakta yawbdo maru marang yawbdo akhoi gi chaba kana nungaite ne yam chawai ba duna thaktrabani do huje 70% gumba dum cook waisale dum mulla abane sigi matang sida mahi hapachiko mahi su ising achabo ina hapage yam thuna chalona munna ba duga mahi su yamna hapoi akhoi gi ngauthong hai basidi mahi langa ka su haute dana aduna sak ki type ta akhoi gi haiphet nangnap tawraga thong doine ba Fazana Amuktang okhairaga makhum khumjalaga sawalaga ngatang thamge aduga dum yarani fazana sumulabani na manam nungsina ba hairi bo khitang ama thakchalawrage ado akhoi gi minute 10 amuk sawalaba kanda sumaina adum mahi se yarani ko ado mahi se yamna sulanga loidoine ba aduna akhoi gi khitang namgai ge akhoi gi mafon dana na ba द सुमायना अखोई हिंजांग नापी सिंगजे याम कोइना मफोन ताना सुम थोंगदना लेरगसु काना पोते हाइबदि ओवर कुक ओइरगदि मंगोंद यावरिबा न्यूट्रिएंट्स मयामदो अखोई मांगिदना दुदगिदि ग्यासु तिंगे सुमायना ngौथोंग थोंगबजे अखोई हवाइमुबी मरु अचांगबदो अदुनादि हेना हावबने मफोनजु खत्रक खत्रक लावा ताबनेबा अदु ओरगसु अखोई डायबिटीज लेबा पेशेंटदि हवाइमुबीजे सुगर याम वांगबनेको nong phadok chaba natana toina chabi gano hawaimubi se do ngauna yare huje aduna manam nungsina ba jira powder kitang ama chaisale duga phadigom je kitang chaisalaga makhum kumjalaga thamge minute ani homda khogi chak thiringai da dum yara ane ba sumaina thamba sina manam yam nungsi bin jangje do chak su thire huje Amuktang okhairaga haptharage ado ai gi nungsira ba biar singa khoigi ipuroi bagi husband gi sumaina chawuk phajana semba chemoide yam harau bane duna sumaina phajana semaga nungsi chanana nungai yai phana ingna chikna panbiu leibiu nungaina do ngauthong jima hapjare duga yongchak singju maga loijare huje dure ai nungsira ba biar singna video se kitang nungai ba phobiragadi like amam tang nambiramo duragidi subscribe tawbidriba singna su subscribe tawsanbiramo kana ba nungai ba video pudona lakjage ngasi gidi bye bye